नाजरीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला होते होते रह गया। दोस्त मुल्क चीन एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत में न सिर्फ खुलकर सामने आ गया, बल्कि मोदी एंड कंपनी पर वाजे कर दिया कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी बंद करना होगी, वरना अब की बार जंग इंडिया को बहुत भारी पड़ सकती है। चीन ने भारत को 5 साल बाद सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको याद होगा कि गुलवान वादी के तसादम में भारत कई किलोमीटर का इलाका चीन के हाथों खो चुका था। अब चीन ने भारत को उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और दोनों मुल्कों में नई जंग छिड़ चुकी है। चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुत्तसिल इलाके में कई भारतीय चेक पोस्टों को ख़त्म कर दिया है। यानी जिन इलाकों में भारतीय फौज पहले गश्त करती थी, अब वहां तक उनकी रसाई ही नहीं रही। ये क्या मामला है और सूरत हाल इस नहज पर कैसे पहुंची, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। भारत की जानिब से गुज़श्ता दिनों में आने वाले बयानात और तमाम अस्करी तैयारियां इस बात का वाज़ेह इशारा हैं कि भारत इस मरतबा जंग समंदरों और दरियाओं में लड़ने का इरादा रखता है। भारत की बहरिया की सरगर्मियां, सिंध और सरक्रैक पर कब्जे की धमकियां और भारतीय वेस्टर्न कमांड के कमांडर का ये कहना कि वो दरियाओं को अबूर करके पाकिस्तान को इलाकाई नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब उसी तरफ इशारा करता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने तर्क की चाल चलते हुए भारत की समुद्री महाज से हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से एक नई एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल इतना तवाकुन है कि ये INS विक्रांत को न सिर्फ निशाना बनाएगा, बल्कि उसे खुले पानियों में आने की मोहलत तक नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की जानिब से किए गए नए मिसाइल तजुर्बे की क्या खास बात है, ये मिसाइल किन खुसूसियात से लैस है, कैसे दिल्ली में हलचल मची हुई है और इंडियन एंकर्स ने क्यों हाहाकार मचा रखी है, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तीसरी बार इंडिया का दौरा मनसूख कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ लफ्ज़ों में भारत को कह दिया कि वो इंडिया का दौरा नहीं करेंगे क्योंकि भारत महफूज मुल्क नहीं है। दिल्ली धमाके के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दिसंबर में होने वाले भारत के दौरे को मुअख्खर कर दिया। इसराइली मीडिया का कहना है कि भारत की गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से नेतन्याहू इंडिया नहीं जा रहे। नेतन्याहू को 9 सितंबर को एक रोज़ा दौरे पर आना था, लेकिन 17 सितंबर को इलेक्शन के बायस उसे मनसूख करना पड़ा था। इससे भी कबल अप्रैल में उन्होंने भारत का तयशुदा दौरा अचानक मुअत्तल कर दिया था और मोदी सरकार को शदीद सुबकी उठाना पड़ी थी। नाजरीन, पिछले चंद हफ्तों से जब से अमेरिका ने भारत को नज़रअंदाज किया, तब से इंडिया कोशिश कर रहा था कि वो चीन के करीब चला जाए और बीजिंग से अच्छे ताल्लुकात कायम करे। लेकिन अब इन तमाम कोशिशों को शदीद धचका लगा है और चीन ने भारत को सख्ती से जवाब दिया है, जबकि भारत ने भी चीन से उलझने की गलती कर ली है। मामला अब सरहद पर फौजी नकलो हरकत और टकराव तक पहुंच चुका है। हालांकि अब की बार मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की कि चीन से अच्छे ताल्लुकात कायम करे। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया को भी हिदायत दी गई कि चीन के बारे में नर्म रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि मगरब ने भारत को दुत्कार दिया है और अब भारत चीन और रूस के ज़रिए अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। मगर चीन को बखूबी अंदाज़ा है कि भारत बरसों तक मगरब का मोहरा बनकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, इसलिए वो भारत पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने हमसाया ममालिक की पॉलिसी में वाज़ेह ऐलान किया कि पाकिस्तान ही चीन की अव्वलीन तरजीह है और रहेगा। खैर, अब बात करते हैं इंडिया और चीन के दरमियान शुरू होने वाले नए फड्डे की। एक भारतीय खातून जो लंदन से जापान जा रही थी, चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उसे चीनी हुकाम ने रोक लिया। न सिर्फ रोका बल्कि 18 घंटे तक उसे रोके रखा। चीन ने कहा ये पासपोर्ट गैर कानूनी है क्योंकि इस पर जो रिहायशी पता है वो अरुणाचल प्रदेश का है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की रियासत यांगनान का हिस्सा है। भारतीय खातून ने कहा कि उसे न सिर्फ एयरपोर्ट पर रोका गया बल्कि बार बार चीनी हुकाम एक ही बात कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। भारत ने इस पर एहतजाज किया, बीजिंग में अपने सफारतकारों के जरिए चीन को डिमार्च जारी किया और नई दिल्ली में चीनी सफारतकारों को बुलाकर एतराज़ रिकॉर्ड कराया। चीन ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमने कभी अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं किया और न आगे करेंगे। ये इलाका चीन का हिस्सा था, है और रहेगा। ये बयान भारत के लिए एक खुला और सख्त पैगाम था। चीन ने इंडिया को न सिर्फ ज़ुबानी कलामी वार्निंग दी है बल्कि पिछले 1 साल से
چین نے اولن اروناچل پردیش کو اپنا حصہ بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ چین نے اروناچل پردیش کے قریب درجنوں نئے فوجی اڈے قائم کیے، ایئر بیسز بنائے اور فوجیوں کی تیز نقل و حرکت کے لیے ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک اور ہوائی اڈے بنائے تاکہ فوج جلد سے جلد مطلوبہ مقام تک پہنچ سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین اس علاقے میں کسی بھی وقت بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اور انڈیا کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے میزائل تجربے کی۔ اس سے متعلق سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اس وقت پاکستان نے میزائل تجربہ کیوں کیا اور پاکستان اس کے ذریعے بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ انڈیا اس وقت رافیل طیاروں کے اعتماد میں مبتلا ہے، حالانکہ پاکستان انہیں پہلے ہی ناکارہ بنا چکا ہے۔ اب بھارت کے پاس ایک آخری حربہ باقی ہے جسے وہ ابھی تک استعمال نہیں کر سکا، اور وہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر اسی وکرانت پر کھڑے ہو کر پاکستان کو دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر اب پاکستان نے ایک بڑا تجربہ کر کے بھارت اور اس کے INS وکرانت کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دی ہے۔ پاکستان نیوی کا اندرون ملک تیار کیے گئے اینٹی شپ بلاسٹک میزائل مکمل طور پر پاکستانی انجینئرز اور سائنسدانوں کی تخلیق ہے۔ یہ سمندر اور زمین دونوں اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی جنگی جہاز خصوصاً INS وکرانت اب اس کے نشانے پر ہیں۔ بھارت کے نیول بیسز بھی اس کی رینج میں آ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی میں خود کفالت اور دفاعی قوت کا ثبوت ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی اس کے طیارے جنگ میں گر جاتے ہیں تو کبھی انڈین طیارہ ایئر شو میں کرتب دکھانے کے دوران گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے جو اپنے ناقابل تسخیر دفاع کو روز بروز مضبوط سے مضبوط تر بنانے پر کام کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کا موازنہ اگر کیا جائے تو ایک طرف پاکستان ہے جو وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو گھر میں گھس کر انجام تک پہنچا رہا ہے، تو دوسری جانب بھارت ہے جس کے شہریوں کو چین میں روک لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس میزائل تجربے نے انڈیا کو واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر انڈیا نے سرکریک سے لے کر کراچی تک کسی بھی محاذ پر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف بھارتی بحریہ کا غرور وکرانت سمندر برد ہوگا بلکہ انڈین نیول بیسز اور بندرگاہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس میزائل تجربے کے بعد بھارتی میڈیا نے روایتی رونا دھونا شروع کر رکھا ہے۔ انڈین اینکرز اور تجزیہ کار آگ کے شعلے اگل رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ہم سے ایک قدم آگے رہتا ہے۔ ناظرین، خطے کی بدلتی ہوئی بساط ایک بار پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اب پرانے انداز میں نہیں چل سکتا۔ بھارت ہو یا چین یا خطے کی کوئی بھی قوت جو ملک زمینی حقائق، سفارتی تقاضوں اور دفاعی تیاریوں کو نظر انداز کرے گا، اسے کسی نہ کسی مرحلے پر جھٹکا ضرور لگے گا۔ پاکستان نے تازہ میزائل تجربے کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ کمزور ہے، نہ بے خبر اور نہ ہی کسی جغرافیائی مہم جوئی کو برداشت کرنے کے موڈ میں ہے۔ دوسری طرف چین اور بھارت کے درمیان بگڑتی صورتحال نے مودی سرکار کو یہ باور کروا دیا کہ محض بیانات